नारायण नारायण नारायण। ओ कपटी देवता देवर्षि नारद नारायण नारायण तुम्हें तुम्हें पुणी हठात एठारे नारायण नारायण ए कोन आनिच कौन ए कोन ए अमृत 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 तू नहीं कौन करिबु ए खाइबी अमर हेबाकू अमृतर अर्थ हेउछि मरण कर्म कले मर्त्यपुर रे अमर हेबा पई पड़ी थाई दानव राजा नाय देवर्षि नारायण से दिन कर्म करी सागर मंथन करिथिले देवता और दानव हेले से कपटी देवता मंडली आम दानव वंश को ठकाई पान करिले अमृत आम दानव वंश को चिरदिन पाई देले मरण चंदरा मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मराई ए मर्त्यपुर रे राम कृष्ण एमाने भगवान अंश होइथिले मध्य सेमानकर मध्य मृत्यु घटितिला दानव राजा आउ तुमे पुणी अमर हेबो किपरि भज भज रे मना भज भज रे मना जपरि मना देवता चरणे चरण देवता चरणे चरण द्वंद्व गले मंद बंची आउ न पारिबु बंची न पारिले विश्वे बंची न पारिले विश्वे से मुरा रावण भज भज रे मन करे हे मन देवता जाओ देव सेवा कर निश्चय ही जाओ देव सेवा कर निश्चय ही आते होए अमर आते होए अमर ए सत्य वचन भज भज रे मन तपरि हे मन देवता चरण शरण ओय देवर्षि ना ए निर्बोध देवता मंडली को सब तप करिब नहीं ए प्रबल प्रतापी वीर बलात्कारे छोड़ाई आनिबी ए स्वर्गर अमृत आउ तापरे से देवांगना मानको हटाइबी चरणे मोहर बोलो बजावा महापुरुष या करतु चल से स्वर्गपुर को जाए कोठे अमृत थई सकती सब बाड़े की गुंड कर दवा ए ठेंगा अरे चल ए मुहूर्तरे जीवा से अमर कटक मागिबा अंभरी अधिकार से स्वर्गर अमृत और राहु परी आमे रहिबा अमर अमर नष्ट कुट कर कोठी अमृत थैच कह सत कथा कह अमृत अमृत अच्छी आम्भ मानकर गर्भरे गर्भे ना तुम पान कर सारी आउ कौन तुम कौटे लुचाई रखिच से स्वर्गपुर को गले आम देखबुनि डराणी दबु सब जाक नारायण नारायण अरे से अमृत कौन स्वर्गपुर रे अच्छी आउ कौटे थैच थरे परा कहले आमे समस्त अमर माने ताको पान कर सारी बड़ चाला खेरा तो
କିଏ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ଥିଲେ ମାନେ ମେନ୍ଥୁଥିଲେ ସାପକୁ ଧରିକି କଣ କରାଯାଉଛି? ହଁ ହେଇ ତାହା ଆମେ ଧଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟ ତମେ ନାଞ୍ଜ ପଟ କି ନାଗ୍ୟ ଯେ ଧରିକି ମେନ୍ଥିଲେ ମେନ୍ଥିଆ ପରେ ବାହାରିଲା ଅମୃତ ତମେ ପିଲା ନ କରିକି ସବୁ ପିଇଦେଲ ଆମକୁ ଟୋପେ ହେଲେ ଦେଇଦ। ଆଚ୍ଛା ଗୋସାଇ ତମେ ଅମୃତ ଖାଇଛ? ଆରେ ଆମେ ମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିଛୁ। ବିଷ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେବତା କୁଳର ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ସିଏ ବିଷ ଖାଇଲେ କାହିଁ ବିଷ ଟିକେ ତୁମେ ପାନ କଲନି? କାହିଁକି ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ତୁମେ ଅମୃତ ପାନ କରିଥାନ୍ତ? ଆଉ କଣ ହେ ଆଉ କିଏ ନହେଲେ ତମେ ମେଥିକି ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତ ବହୁତ ବଳ ତମର ତ। ଆଚ୍ଛା ଘୋଷାଇ ତମେ ତ ଅମୃତ ଖାଇଛ ତମକୁ 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 ଛୁଇ ଦେବେ ମରଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଅମୃତ ଯାହା ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ସକଳ ଦେବତା ମାନେ ଆଜି ଅମର ଚିର ଅମର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ କପଟି ଦାନବ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପସରା ଅମୃତକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସତରେ ମୂର୍ଖ ଦାନବ ହରିଶନ ନିଶ୍ଚୟ ଗମନ କରିବ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବ ସେଇ ଅମୃତର କଳସୀକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଯାଇ এই କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱପତି ନାରାୟଣକୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନା